al-musallikin kana idza atahu abnaul akabir minasyabab alladziina yu'thiruna zuhda wal inqita' awwala ma ya'muruhum bihi at-ta'arrud bil kasb minal hamli ma'an nas ala ru'usihim fil aswaq mithal quduri tabakhin wa hazmil hatab ya'muruhum asy-syekh al-musallik ajulazimu dzalika burhatan wa yaqulu lahum ya baniya inna nufusakumul azizah la tasluhu lil haqqi ta'ala illa ba'da at-tadhhir bi nahwi hadhil mihan fatasluhu nufusukum bihadihi ma la tasluhu binawafil ibadat fa in aradtumut tariq fa alaikum bihadil umur allati tuqimukum maqama sarihil ubudiyah li'anna nufusakum azizah sa'bah qad i'tadatil uluwa war rif'ah fala tu'assiru fiha at-ta'at hatta tadilla wa tankasir fala syai'a anfa'u lil insan min ayyudarriba nafsahu ala dhul wa yujarri'uha ghusasahu li'anna haqiqatad dhul wa lazimatun lil insan luzuman bajinan. Qala Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu anhuma ma uhibbu anna li bi nasibi min ad-dhulli humurun na'am wa qala Ali radhiyallahu anhu tajarra'il ghusas fa inni lam ara jur'atan ahla minhu akibatan wala aladhu maghabbatan wa amma hadhil asya' al-arida lil insan mislu rif'ati qadrin wa ulwi rutbatin fadzalika syai'un la asla lahu wa huwa syabihun bisibghatil ha'ilah wa tawadu' wal fadilatul muta'arrafa bainan nas fahdar ayyuhal akh al-fatin an tastawliya alaikal izzatu wal 'adatul batilah fatujizuka nafsul mutawaqqifa fil asya' al-harun 'anil amal bima qaddamna fi hadzal fasl fayafutuka hadduka minal fadilah bil haqiqah allati tabqa alaik wa tusiluka ila maulak wa yas'ubu fi nadarika tarku qadrik min wahmin la haqiqata lahu yusyarikuka fihi katsirun min dawin naqais fa in da'ufta wa aduma fi nadarika sukutu manzilatik fandur ila man huwa ala qadran minka minal hudatil muhtadin wa ma yu'thar anhum minat tahwin fi nufusihim fa inna dzalika yusyajji'uka ala iktifai masalikihim wa qad qala ba'dul arifin man ra'a li nafsihi qadran fala qadralah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أعظم حجاب على الإنسان النفس لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعدائك نفسك التي بين جنبيك التي تغذيها وتربيها هي أعداء أعدائك إن أنت اتبعت هواها وشهوتها فهي عدوتك فإذا ترقت النفس زكت الروح فصارت تعشق الغالي ولا تفكر في الداني ولا تعشق إلا كل جميل غالي فيفتح عليها الباري بواسطة النبي الهادي كل باب مغلق. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة الخندق قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل يا رسول الله وأي جهاد أكبر من هذا فقال صلى الله عليه وآله وسلم جهاد النفس لا يبلغ المقامات العاليات إلا بجهاد النفس فإذا تمكن من استيلاها والتحكم فيها فحينئذ يكون قد حاز المقام العالي. فلهذا قال بعض العارفين بالله في مقالة الإمام الحداد حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي قيل المراد ما الحاجة قال بعض العارفين هي موت النفس فإذا ماتت النفس حية الروح فإذا حيت النفس كان الحجاب عليك من كل اتجاه فلا ترقى مراقي العز أبدا. لهذا يحذر البوصيري والنفس والشيطان فعصيهما وأنهما ما حظاك النصح فاتهمي لا تقول هذه لا حتى تترقى حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي نفسك ليس كل نفس تستفتى إنما نفس زكت وتربت وتهذبت وعشقت الغالي ولم ترضى بالداني هذه نفس تستفتى لأنها صارت مطمئنة بالله وبحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فلهذا كان المشايخ من أهل الكمال
الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الاتباع له في الأقوال والأفعال، كانوا في تربيتهم لأولادهم ومورديهم إذا جاءهم المريد ورأوا أنه فيه شيء من الزهو، أول قبل أن يدخلوا في الأوراد والأذكار والتعليم أول يهذبوا نفسه، خصوصا أبناء الأغنياء وأبناء الأمراء، فإنهم في الغالب يأتون عندهم شيء من الزهو ومحبة مظاهر الدنيا، غالبا فيهم هذا. نعم، فلهذا ما يأتون عند المشايخ يريدون منهم يريدون أن يتعلموا، يريدون أن يتسلكوا، فأول سلوك لهم هو تهذيب أنفسهم. يقول إيش، روح أنت الآن احمل هذا الكيس، جيب إيكان آسين، إيكان آسين، روح السوق يحمل الكيس في الطريق هكذا قدامنا، لا تخلي حد يحمله، أنت احمله بنفسك، انتبه. مرة جاء عند الحبيب عمر بن حسن الحداد أحد من أبناء الأغنياء، فقال له أنا أريد أن أتعلم. قال أنت ابن من أبناء الأغنياء، أنت أول خلنا نشوفك حالك الأول، قم هات إيكاناسين يسمونه اللخم. قال كيف؟ قم مرحبا مرحبا، هات الكيس. قال الكيس الكم حقك، أول كانت كمامه كبيرة، الكم حقك، ليش تحتاج إلى كيس أنت؟ نعم. فهكذا كانت نظرة الصالحين والعارفين بالله على هذا النحو. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Penghalang terbesar dari segala macam kemuliaan adalah nafsu kita sendiri. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, a'da'ik nafsuka alladhi baina jambik. Musuhmu yang paling berat itu adalah nafsumu sendiri yang ada dalam dirimu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka musuh terbesar kita adalah nafsu kita. Tapi kalau kita melawan, kita tinggalkan hawa nafsu, keinginan-keinginan nafsu itu kita kekang, kita lawan, maka nafsu kita akan menjadi baik. Akhirnya selalu menginginkan sesuatu yang mulia di sisi Allah, tidak pernah menginginkan hal-hal yang remeh, yang hina di sisi Allah, dan akan terbuka bagi kita semua jalan yang tertutup untuk sampai kepada Allah. Karena itu ketika Nabi pulang dari salah satu peperangan, dari jihad, yang mana jihad itu berat taruhannya adalah nyawa, perang melawan orang kafir, Nabi mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai sahabatku, kita sekarang kembali pulang dari perang yang kecil, jihad yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat heran, bingung. Wahai Rasulullah, apa masih ada jihad yang lebih besar daripada yang telah kita lakukan? Kita berperang, mempertaruhkan nyawa kita, darah mengucur. Apa ada jihad yang lebih besar lagi? Oh iya, jihadun nafs itu lebih besar. Jihad melawan hawa nafsu itu yang lebih berat daripada hanya sekedar jihad dengan menggunakan pedang. Karena itu tidak akan bisa sampai kepada makom yang tinggi kecuali orang yang mau jihad melawan hawa nafsunya. Sebagian arifin menafsiri kalam Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad dalam satu qasidahnya mengatakan, hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khairal qadi. Wahai Tuhanku, ada keinginan dalam hatiku, maka kabulkanlah. Wahai zat yang paling baik di dalam mengabulkan keinginan hambanya. Sebagian ulama arifin memaknai yang dimaksud hajat oleh Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah mautun nafas, matinya nafsu kita. Jadi yang diminta oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam kalamnya, hajatan fin nafsi ya Rabb faqdi ya khairaqadi, ada hajat dalam hatiku ya Allah, maka kabulkanlah. Yang dimaksud ini adalah, yang dimaksud hajat adalah matinya nafsu. Karena ketika nafsu itu masih hidup dan liar,
maka ini akan menjadi hijab, menjadi penghalang bagi kita dari segala penjuru untuk mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Burda dikatakan wa nafsa wasyaitana fa'sihima wa inhuma mahadzakan nusha fatahimi. Nafsu dan syaitan bangkanglah, artinya membangkanglah kalian kepada tuntunan nafsu dan tuntunan setan, ajakan nafsu dan ajakan setan. Walaupun secara zahir nafsu dan setan ini seolah-olah memberikan nasihat secara tulus kepada kita, jangan pernah diikuti. Walaupun zahirnya nasihat, kalau dari dorongan nafsu atau setan, jangan pernah diikuti. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan istafti nafsak, tanyalah pada hatimu, tanyalah pada nafsumu. Nah, seolah-olah Nabi ketika kita kebingungan di dalam bersikap, Nabi menganjurkan kita untuk bertanya kepada hati kita sendiri, kepada nafsu kita sendiri. Nah, ini bagaimana? Kok kita malah disuruh tanya kepada nafsu? Tidak semua nafsu yang bisa ditanyai, dimintai pendapat. Ini khusus nafsu yang telah bersih dan telah dididik dengan baik. Dan nafsu ini menjadi nafsu yang mutmainnah, yang tenang, tidak tolak-tolak kanan kiri. Tujuannya hanyalah Allah dan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ini menggambarkan betapa pentingnya bagi kita mengendalikan nafsu kita sebelum kita memulai langkah-langkah yang lain untuk sampai untuk usul kepada Allah. Karena itu di dalam kitab ini disebutkan sebagian masyayikh yang mereka ini masyayikh yang memang ahli tarbiyah, yang betul-betul mengikuti cara pendidikan Rasulullah SAW. Ketika ada salah satu murid yang datang kepada beliau kepingin belajar, yang mana murid ini, calon murid ini adalah anak orang-orang besar, anaknya orang kaya, anaknya penguasa, anaknya orang-orang besar. Ini kalau datang kepada syekh tersebut, nggak langsung dididik, nggak langsung diajari ilmu, tidak, tapi dibersihkan nafsunya dulu. Karena biasanya anak-anak pembesar ini merasa mulia, jadi ada sifat sombongnya, ada merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena itu biasanya para masyayikh yang ahli tarbiyah di dalam mendidik murid yang model seperti ini gak langsung diajari ilmu, tapi dibersihkan dulu nafsunya. Disuruh pergi ke pasar beli ikan asin, atau dan suruh bawa sendiri, tidak boleh dibawakan orang. Nah, ini salah satu habaib, yaitu Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, pernah suatu saat ada anak orang kaya gitu datang ke beliau ingin belajar. Kata Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, kamu belum waktunya belajar, nafsu kamu harus dilatih dulu. Udah, sekarang kamu pergi ke pasar beli ikan lohom. Ya, ikan lohom terkenal di Hadramut, kalau di Indonesia seperti ikan asin itu. Ayo pergi ke pasar beli ikan asin. Dia jawab, oh siap Habib, saya akan berangkat. Wadahnya mana Habib? Untuk wadah ikan asinnya mana? Kenapa butuh wadah? Lengan baju kamu kan lebar, taruh situ aja nanti. Beli ikan asin ke pasar, taruh, tidak usah bungkus kresek, taruh di lengan baju kamu. Karena waktu zaman dahulu itu orang itu lengannya biasanya itu lebar-lebar. Nah, jadi lengan bajunya itu lebar. Udah, masukkan ke lengan baju kamu, bawa gitu. Nah, ini cara pendidikan para ulama salaf yang mengikuti cara pendidikan Rasulullah. Jadi sebelum mendidik murid, sebelum mengajari murid, dididik dulu nafsunya biar nggak liar. فلما جاء بالإيكان الآسين في كمه ولما أقبل عليه وهو يراقب باطنه رأى أن هذا وإن كان من أبناء الأغنياء لكنه ذهب واشترى هذا أمام الناس وحمله أمام الناس في كمه ولم يستقذر ولم تكن في نفسه رفعة، فعلم أنه وإن كان من أبناء الأغنياء لكنه جاء إلى الشيخ بنفس ميتة. فلهذا قال الآن تصلح الآن للتعليم وتصلح لوضع السر في قلبك. فهذا عندما جاء الحبيب العارف بالله حبيبنا وشيخنا الحبيب محمد بن أحمد بن عقيل بن سالم في أول لقاء مع شيخ فتحه الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، جاء ومعه بعض أصحابه، واحد شخص
آخر لا حاجة لذكر اسمه، فلما جاء وذهب إلى بلد يقال لها بلد بور، دخلوا على الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، فلما دخل عليه واستأذن فرح بهم الحبيب جعفر، فقال وطلب منه، قال أما أنت يا محمد فقد جئتنا صافي مصفى وقد ماتت نفسك، فما تحتاج إلا وضع السر في قلبك، وأما صاحبك هذا جاء وعاد نفسه فيها كدورات وعاد عنده تعلقات، فلا يصلح الوضع السر في قلبه حتى يتصفى ويتطهر أولا. هذا كان أولئك بعض أبناء الأمراء وأبناء الأغنياء يأنفون من هذه الوظائف، لو وصيته إلى السوق ولا أحمل حاجة من حطب أو من سمك أو نحو ذلك يستاهل، فتكون في نفوسهم، فيقول لهم الشيخ يا أبنائي إن هذا سر عظيم، وهذا لا يوضع في مكان وسخ إلا يوضع في مكان طاهر. يا أبنائي نفوسكم عزيزة، نفوسكم عاد فيها رفعة وفيها نوع من الكبر والمحبة الرفاهية، ألا وهي لا تصلح للسر وللسر الطاهر إلا مكان نظيف بعد أن يطهر، ولا تصلح لكم، ما بينفعكم الورد ونفوسكم هكذا، ما بتنفعكم الأوراد يا أخواني، ولا بتنفعكم التعليم وأنتم نفوسكم مسخة. العلم يورث نور، كيف يورث ظلمة؟ لأنه ما تقدم تهذيب. العلم يورث ظلمة، يورث نور، لكن إذا ما تقدم قبل التهذيب يقرأ في المنهاج وقلبه مظلم مسكين. يا أبنائي رحمة بكم، هذا ليس بغضا لكم، لكني أعرف هذا وتلقيت عن مشايخي بهكذا، وأن هذا سر عظيم لا يلقاه إلا ذو قلب سليم. ما بتدركون هذا السر بكثرة النوافل له، ولا بكثرة الصيام له، ولا بكثرة الأوراد له، إلا بتدركون بهذا. فإذا ماتت أنفسكم فحينئذ قليل من الأوراد، قليل من العبادات، قليل من النوافل يزكو وينمو ويظهر أثره بنور يعلو ويعلو ويعلو، فيظهر له من عالم الغيب والملك والملكوت ما لا يكيف ولا يخيل بالأفهام ولا يخيل بالعقول، بل موهبة من المولى سبحانه وتعالى. فهذا هي لما كانت نفوسكم صعبة أمرناها بالصعب عليها لكي تتطهر، فكذا ما أمرناكم بغضا لكم ولا حسدا لكم على ما أنتم عليه من غناء أو من أبناء كونكم أبناء الأمراء، لا، ما نحسدكم على ذلك، لكنها محبة ورحمة بكم فعلنا معكم كذلك. وهكذا كان رضي الله تعالى عنهم يربون أولادهم ومريدهم على هذا النحو من التربية بعين المحبة. لكن المريد بعض الأحيان يكون غبي، يظن أن هذا شيخه عدوه، كالطفل عندما يأخذ شيء بيضره، مسمار يا كان مسمار تجل منه يبكي، مسكين ما هو داري أن المسمار هذا بيضره، يظنك عدوه هذا الصبي مسكين لأنك أخذته، وفي صالحه لو دخلوا في عينه ويخدر عينه، لكنه إذا كبر بعدين وفهم الأمور جزاك الله خير، ولا كنت أنا بكون بلا عين اليوم، وإذا ذاق طعم حلاوة الذكر وطعم حلاوة مساواة السر فيقول جزاه الله خير شيخ. يمكن يدرك ذلك في حياته أو يدرك ذلك بعد مماته، فيحمد والده على اعتنائه به، ويحمد شيخه ويشكره على اهتمامه به ونظره في سلامة عاقبة أمره. Tadi dikisahkan dari Habib Umar bin Hasan Al-Haddad bahwa ada anak orang kaya ingin belajar ke beliau, tapi dilatih dulu nafsunya, dibersihkan dulu nafsunya, suruh ke pasar untuk beli ikan asin dan ditaruh ada di lengan bajunya. Akhirnya si anak orang kaya tadi pergi ke pasar dan melaksanakan perintah Habib Umar, sampai akhirnya kembali datang, dan Habib Umar memperhatikan hatinya, memperhatikan batinnya, dan akhirnya Habib Umar tahu bahwa anak ini nafsunya sudah mati,
Artinya nafsunya sudah terkendali, sudah bersih. Dia rela walaupun dia anak orang kaya yang biasa hidup mewah, rela disuruh oleh gurunya pergi ke pasar, beli ikan asin, ditaruh di lengan pakaiannya, tidak malu, tidak apa. Jadi hatinya itu tidak terasa berat. Nah, berarti ini hatinya anak ini sudah bersih. Nah, akhirnya dikatakan oleh Habib Umar, nah, sekarang nafsumu sudah bersih, karena itu kamu sudah pantas untuk diajari. Dan untuk diberi sir, diberi cahaya pada hatimu. Nah, orang yang seperti ini yang berhak untuk diajari dan diberi sir. Sebelum itu tidak bisa. Ada kisah yang lain, salah satu guru beliau yang sangat beliau muliakan, guru Habib Abdullah, yaitu Habib Muhammad bin Ahmad bin Aqil bin Salim. Guru beliau ini pernah pergi sama salah satu orang, tidak perlu disebut namanya, pergi bersama orang lain untuk ziarah, untuk sowan ke gurunya, yaitu Habib Ja'far Al-Idrus, di daerah kampung yang namanya Kota Bur. Jadi kampung namanya Bur. Jadi ketika datang, masuk ke Habib Ja'far Al-Idrus, Habib Ja'far senang luar biasa ketika diziarahi. Dan Habib Ja'far bilang kepada guru beliau, yaitu Habib Muhammad bin Ahmad bin Aqil tadi, Habib Ja'far bilang, wahai Muhammad, kamu sudah bersih. Hati kamu sudah bersih putih. Karena itu tinggal meletakkan sir saja pada hatimu. Tinggal meletakkan nur saja. Tidak perlu yang lain sudah. Sudah waktunya kamu mendapatkan sir. Tapi kalau temanmu ini, yang datang bersamamu ini, oh belum. Ini hatinya masih dipenuhi kotoran, masih dipenuhi dengan cinta dunia, ta'aluk dunia, maka belum waktunya untuk dikasih sir. Jadi perlu membersihkan hati dulu. Nah, ini cara tarbiyah para ulama yang memang ahli tarbiyah, yang meniru cara pendidikan Rasulullah SAW. Kadang-kadang sebagian masyayikh itu nyuruh muridnya, ketika ada murid datang kepingin ngaji, kepingin belajar, nggak langsung diajari, disuruh nyari kayu bakar, disuruh mikul kayu bakar di hadapan orang, mereka yang biasa. Terutama kalau murid yang datang ini orang-orang yang anaknya orang besar, terbiasa hidup mewah, terbiasa hidup foya-foya. Itu biasanya dilatih seperti itu. Suruh nyari kayu bakar, ngangkut kayu bakar, suruh pergi ke pasar beli ini, yang biasanya umumnya orang kaya malu untuk melakukan itu. Tapi itu yang dilakukan oleh para masyayikh untuk melatih nafsu murid-muridnya sebelum sebelum dikasih sir dan sebelum diajari. Dan para masyayikh selalu mengatakan, wirid, ilmu, pengajaran itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kalau hati masih kotor. Bahkan ilmu yang diajarkan, kalau hati itu kotor, hanya akan menimbulkan kegelapan dalam hati. Loh kok bisa? Ilmu ini kan cahaya. Ilmu ini cahaya. Iya, ilmu itu akan menjadi cahaya kalau masuk ke dalam hati yang sudah bersih. Tapi kalau hati kotor, ilmu itu hanya akan menambah kegelapan. Walaupun baca kitab minhaj, kitab fikih yang termasuk tingkat atas, tingkat tinggi, itu kalau hati masih kotor percuma, hanya akan menambah kegelapan hati dan tidak akan bisa melahirkan sir apapun. Begitu juga ibadah sholat sunat, puasa, wirid, kalau hati masih kotor tidak akan menimbulkan faedah yang besar. Tapi kalau nafsu, hati kita sudah bersih, nafsu kita sudah terkendali, sedikit ibadah akan menjadi besar. Akan memunculkan sir yang sangat luar biasa, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, jadi para masyayikh memberikan pendidikan seperti itu karena memang anak-anak orang besar itu biasanya yaitu nafsunya masih liar, masih sulit dikendalikan, tidak terkontrol, akhirnya disuruh melakukan hal-hal yang bagi mereka itu berat, seperti ke pasar, beli ikan asin dan yang lain-lain tadi itu. Mereka melakukan itu bukan karena hasud, bukan karena ini anak orang kaya terbiasa mewah, udah biar merasakan cara hidupnya orang miskin, bukan karena hasud, tapi karena justru cintanya para masyayikh kepada mereka. Gambaran gampangnya seperti ada anak kecil. Orang yang nggak paham mungkin akan memusuhi guru model ini, guru model apa ini apa hasud apa gimana, ya karena masih seperti anak kecil. Anak kecil itu karena dia belum punya akal,
Kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dia sendiri, makan paku misalnya, atau main sesuatu yang tajam yang bisa melukai matanya atau bisa membutakan matanya. Ketika ada orang tuanya yang sayang melihat anaknya main-main paku atau sesuatu yang tajam direbut, anak ini akan nangis, nganggap kalau orang tua ini nggak sayang, akan nangis, bahkan marah mungkin si anak ini. Kenapa? Karena memang belum paham. Tapi nanti ketika sudah dewasa, sudah punya akal, baru akan sadar, oh berarti orang tuaku dulu itu sangat sayang kepadaku, terima kasih banyak orang tuaku, jazahumullah khair. Nah ini, kita juga harus seperti itu kepada masyaikh kita. Apapun yang dilakukan oleh masyaikh kita, ya kita terima aja, walaupun dohirnya kok tidak masuk akal ya. Ya karena memang kita belum punya akal, gimana bisa masuk akal. وكل نفس اعتادت العلو والرفعة فلا تفيدها نوافل الطاعات ولا كثرة الأذكار والأوراد نورا حتى تذل، فإذا ذلت عزت. ألا فلهذا يقول ابن عباس ذللنا أنفسنا في الصغر فأعزنا الله في الكبر. ذللناها وحقرناها في أيام الصغر فأعزها الله سبحانه وتعالى في الكبر. سيدنا العيدروس الأكبر عبد الله العيدروس في أيام مجاهداته وهو قد خلقه الله مبرأ عن كل عيب، مع هذا يتهم نفسه 3 سنوات ينام على المزابل، لا يشهد لنفسه أي قيمة، والناس في أيام أعياده ومناسبة بالحلل الطيبة وهو ببدلته المهنية على أماكن المزابل حتى ماتت نفسه. فثم بعد ذلك تحدث بحديث الملوك أعزها الله بما أعز به الملوك، بل أعظم الملوك، إذ هؤلاء ملوك الظاهر والباطن أعطاهم الله سبحانه وتعالى. الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قطب الدعوة والإرشاد، غوث العباد والبلاد، قطب زمانه وعالم أوانه، يقول يا نفس، يخاطب نفسه وما هي نفسه إلا أنفسنا كأنه يخاطبها، يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم ونسك، علم ولا عقل ولا أدب. يا أيها نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وعقل، علم وعقل أعطاك الله العلم والعقل، ولا نسك ولا عبادة صافية لله، ولا أدب ولا أدب. يعاتب نفسه بهذا العتاب. من أحق بالعتاب؟ العالم الأوحد وقطب زمانه، أو نحن أولى بهذا العتاب؟ هذا مع أنه يخاطبها بأنه يقولها علم وعقل، ولا نسكن ولا أدب. وصف النفاق هذا. يا نفس إيش تعملي هكذا؟ هذا وصف النفاق كما قد جاء بالنص، كما قد جاء بالنص. هذا الذي عنده علم وعقل ولا نسك ولا أدب، هذا وصفه ربي في القرآن وحبيبي محمد في كلامه بأن هذا وصف المنافق، وصف النفاق. فكيف تدعي يا نفس بما ليس فيك؟ فإنه لا يحب أن يحمد بما ليس فيه إلا منافق. أما العاقل إذا مدح بما ليس فيه بكى وأنب نفسه. يا نفس هكذا يظن الناس بك، لماذا لا تكوني كذلك؟ سيدنا أبو حنيفة النعمان مر على جماعة من الناس يقول هيه هذا شو الذي يقوم له؟ يقوم الليل، هذا الذي يقوم الليل. فسمعه أبو حنيفة بكى، قال الناس يظنون أن أنا أقوم الليل وأنا ما أقوم الليل، أنا أقوم نصف الليل ولا أقوم الليل. بكى وعاتب نفسه بينه وبين نفسه، وذهب إلى بيته وحلف يمينا أنه يقوم الليل كله، حتى لا يكون ظاهره أفضل من باطنه، لأن المؤمن يحرص أن يكون باطنه أفضل من ظاهره ولا أقل من أن يستوي.
الظاهر والباطن، لسالك طريق الآخرة المقبل على الله سبحانه وتعالى. Setiap nafsu itu terbiasa dengan sifat merasa tinggi, merasa mulia. Ketika nafsu masih memiliki sifat tersebut, maka ibadah-ibadah sunat, wirid-wirid yang banyak tidak akan memberikan cahaya sedikit pun pada hati. Sampai kapan? Sampai nafsu itu direndahkan. Artinya orang tersebut merendahkan nafsunya sendiri. Kalau sudah rendah, baru ibadah yang dilakukan akan melahirkan cahaya sedikit demi sedikit sampai kemudian menjadi besar. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, dalalna anfusana fis sighar fa'azzahallah. Dulu ketika aku masih kecil, aku merendahkan diriku, merendahkan nafsuku. Akhirnya ketika udah dewasa, dimuliakan oleh Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Ibnu Abbas? Kemuliaan beliau, kealiman beliau. Kemudian ada juga Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ini beliau ketika masih masa-masa mujahadah. Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ini sejak kecil sebenarnya hatinya sudah bersih. Memang diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, tidak memiliki sifat kotor dalam hati, sudah bersih. Tapi tetap beliau dalam mujahadahnya luar biasa. Beliau itu di hari-hari mujahadah tidurnya selalu di tempat sampah. Jadi kalau tidur di tempat-tempat sampah itu. Jadi untuk apa? Untuk mematikan nafsunya biar tidak merasa mulia. 3 tahun itu beliau melakukan itu. Bukan sesekali, 3 tahun tidurnya di tempat sampah. Ketika hari-hari besar, orang-orang semuanya pakai pakaian yang mewah, pakaian yang bagus, beliau pakai pakaian biasa seadanya. Pakaian-pakaian yang jelek. Nah, ini mujahadah. Salah satu contoh mujahadah daripada orang-orang besar sehingga diangkat oleh Allah menjadi orang besar. Ketika sudah dewasa, Masya Allah, beliau ini seperti bukan hanya raja, tapi rajanya raja. Raja dalam zahir dan raja dalam batin. Habib Abdullah Al-Haddad, yang kita kenal beliau ini adalah Qutbud Da'wah wal Irsyad, wa Ghausul Bilad wal Ibad. Ini. Kemudian wali kutub pada zaman itu. Bagaimana beliau tawaduknya dalam salah satu qasidahnya beliau mengatakan, ya nafsu, hadzallati ta'tinahu ajabu, wahai nafsuku. Jadi beliau mengatakan pada nafsu beliau, tapi sebenarnya yang lebih pasnya kepada kita ini. Habib Abdul Haddad berdialog dengan nafsunya sendiri, tapi sebenarnya yang pas bukan untuk beliau, tapi untuk kita. Wahai nafsu, apa yang kau lakukan ini sungguh mengherankan. Sungguh mengherankan. Punya ilmu, punya akal, tapi nggak ada ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala. Mana ibadahnya? Ilmu punya, akal punya, ibadah tidak ada. Wala adabu, adab juga nggak ada. Nggak ilmu, nggak ibadah, nggak adab. Cuman ilmu sama akal. Ini kan aneh. Punya ilmu, punya akal, tapi tidak punya ibadah yang murni lillahi ta'ala dan tidak ada adab. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Ini sebenarnya dawuhnya Habib Abdullah ini. Walaupun beliau berdialog dengan dirinya sendiri yang lebih pas dengan kita. Ini sifatnya orang munafik. Orang munafik ini. Jadi punya ilmu, punya akal tapi tidak mau beribadah, tidak mau beramal, tidak punya adab. Senang kalau dipuji padahal dia tidak memiliki kemuliaan itu. Orang yang punya akal itu kalau dipuji dengan sesuatu yang dia tidak memiliki sifat itu akan nangis. Seperti contoh Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah pernah suatu saat datang gitu, tiba-tiba ada orang ngomong kepada di depan orang banyak itu, ini loh Imam Abu Hanifah, orang yang ahli qiyamul lail. Seketika Abu Hanifah langsung nangis sejadi-jadinya dan beliau menyalahkan dirinya. Langsung pulang ke rumah dan bersumpah untuk selalu qiyamul lail sepanjang malam, nggak tidur sama sekali. Untuk apa? Biar hakikat beliau lebih baik daripada dohirnya. Biar beliau lebih baik daripada apa yang dikatakan orang. Jadi beliau nangis. Kenapa? Merasa nggak berhak dipuji sebagai orang yang ahli qiyamul lail. Langsung nangis seketika. Naam. Fala syai' anfa' lil-insan min maut an-nafs. La syai' hunaka. فعلى الإنسان أن يدرب نفسه على الذل
ويجرعها مرارة الذل، فإذا ذلت ماتت، فإذا ماتت النفس حيت الروح، وإذا لم تمت بل أعطاها ما يشبعها من لذاتها وشهواتها بقت حية النفس، فصارت له كالحية تلدغه وتؤذيه وربما أهلكته والعياذ بالله. سيدنا علي بن الحسين، سيدنا علي زين العابدين بن الحسين الصبت رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: ما أحب أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم. حمر النعم هذا كان يضرب بها المثل، يعني أعز أموال العرب كانت في تلك الأيام، أعز أموالها، ما ألا يعني لا أفضلها على الذل. ما أحب أن لي بنصيبي من الذل، من الذل حمر النعم. ليه؟ لأن الذل النفس أماتها فحيت روحه فانكشفت له الحجب، فلما خرج العوائد أي عوائد النفس خرج الله له العوائد أي بالكرامات الخارجات للعادات. لماذا قال ذلك؟ لأنه دله على العيش اللذيذ، لأنه دله على الكنز العظيم. إيش بيعرفك على جزيرة الكنز؟ إيش بيعرفك على جزيرة الكنز؟ جزيرة الكنز هذا الذل. إذا سلكت على سنبوك الذل وتخصصت مرارة الذل، حينئذ تصل إلى جزيرة الكنز التي فيها من كل شيء، فيها من النور ما لا يكيف، فحين يوقعك الله سبحانه وتعالى على ذلك النور بعد موت النفس. أما إذا كانت النفس لا زالت فإنها بمحبتها الرفعة تكون حجاب لذلك العبد والعياذ بالله. الله يجعل نفوسنا ميتة وأرواحنا حية. فلهذا يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: تجرع الغصص فإني لم أرى جرعة أحلى منه عاقبة ولا ألذ مغبة. سيدنا علي كرم الله تجرع الغصص فإني لم أرى جرعة أحلى منه عاقبة. تجرع غصص الذل أي ذلل نفسك ولا تألفها بمحبة الرفعة ومحبة الزهو. فأما هذا الذي يعرض الإنسان من محبة الرفعة، محبة يلبس صارون زين بها أيسلة، يلبس باجو باغوس، يلبس عمامة باغوس، لا جبة باغوس، شال لوار بياسة هذا الشيء هذا كله حقيقة قشور شبيه بالصبغ. هذا صبغ. هذا اليوم صبغ إيجو أخضر، يمكن تأمير المسجد بعد سنة يقول خلاص معبانا أخضر، هذا بغناه أنجو، يحولوا إلى أنجو بعدين. صح، صبغ. فاليوم يمكن الشهر هذا يتغير أو السنة الثانية يتغير. فهذا حال الدنيا، ما بدا دامت ولا أحد بدا لها دام. راجع التاريخ، هل الكرسي السلطة دام لأحد؟ له دام لأحد؟ ما وصل للكرسي الآن لصاحب السلطة الآن. وهل كرسي الغناء بدأ دام لحد؟ انظر، أغنياء الأمس هم فقراء اليوم، وفقراء اليوم ممكن يكونوا أغنياء بالأمس في المستقبل، الله أعلم. المهم أنها لا عمدة عليها، أحوال ألا تتبدل كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا سلطان يدوم، لا غنى يدوم، لا شباب يدوم، كل شيء آيل للزوال. لكن من تعلق بالباقي بقي باقي ولا يفنى بفناء الفاني، بل يبقى ببقاء الباقي سبحانه وتعالى. Tidak ada yang lebih manfaat bagi seseorang dibandingkan matinya nafsu dia. Karena itu hendaknya setiap kita melatih nafsu kita untuk terbiasa rendah. Jangan dibiasakan tinggi.
Kenapa? Kalau nafsu itu sudah rendah, maka akan mati. Dan ketika nafsu sudah mati, maka yang hidup adalah roh kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau nafsu kita masih belum mati, maka nafsu itu akan menjadi semacam ular yang selalu mematuk kita, menggigit kita, menyakiti kita, bahkan bisa membunuh kita. Habib Ali, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Sayyidina Al-Husain pernah mengatakan, ma uhibbu annali binasibi minadzul humurun na'am. Aku tidak senang, tidak rela kalau hinanya nafsuku ini diganti dengan onta yang merah. Onta yang merah pada saat itu ini adalah harta yang paling mewah bagi orang Arab. Kalau ibarat sekarang yang mobil yang terbaru, yang paling mahal, yang sangat mewah. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, rendahnya nafsuku itu kalau mau diganti dengan harta yang paling mewah sekalipun, aku tidak akan rela. Karena apa? Karena matinya nafsu, hinanya nafsu itu jauh lebih berharga dibanding harga semewah apapun. Karena apa? Karena ketika nafsu itu sudah mati, sudah hina, sudah tunduk, maka ketika itulah Allah akan memberikan khawarikul adat, karomah yang bermacam-macam, nur. Nah, itu akan diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita akan ditunjukkan oleh Allah ke pulau tempatnya harta karun. Bukan harta karun, harta duniawi, bukan. Tapi pulau tempat gudang harta karun, tapi bukan harta dunia, melainkan ilmu, cahaya, asrar yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang hakiki itu akan kita peroleh, akan kita temukan ketika nafsu kita sudah menjadi hina, sudah menjadi rendah. Karena itu tadi beliau berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan nafsu kita sebagai nafsu yang mati, dan semoga Allah menghidupkan roh kita. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah pernah mengatakan, tajarra al-ghusas fa inni lam ara jur'atan ahla minhu akibah wala aladdu maghabbah. Biasakan, ghusas tadi yang dimaksud beliau adalah ghusasudzul, artinya biasakan nafsu kita ini untuk hina, untuk rendah. Jangan dibiasakan tinggi, merasa terhormat, jangan. Karena itu nanti akibatnya akan menjadi sangat baik. Akibatnya akan menjadi sangat baik. Ketika kita terbiasa membiasakan nafsu kita, melatih kita untuk hina. Kemuliaan-kemuliaan duniawi ini adalah tipuan belaka. Kata beliau tadi mengatakan pakaian yang bagus, rida yang bagus, imamah, jubah yang bagus, sarung yang bagus, ini ibarat kulit atau ibarat warna pakaian saja yang mudah untuk luntur. Seperti kelambu yang ada di musola ini warnanya hijau. Suatu saat ketika ganti pengurus bisa jadi diganti warna ungu atau warna yang lain. Atau warna pakaian kita yang sangat bagus, yang mahal, sementara saja, dalam waktu dekat akan berubah warnanya, bulak nanti. Begitulah dunia. Tidak ada yang abadi di dunia. Kekuasaan, ada penguasa yang abadi? Nggak ada. Dulu berkuasa bertahun-tahun, ternyata ujung-ujungnya masuk penjara misalnya. Jadi nggak ada yang abadi. Kekayaan, nggak ada kekayaan abadi. Dulu ada orang sangat kaya raya, sekarang jadi orang paling miskin. Begitulah sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang diputar oleh Allah antara satu orang ke orang yang lain. Jadi tidak ada kekayaan yang kekal, tidak ada kekuasaan yang kekal. Yang kekal siapa? Orang yang selalu menggantungkan hatinya dengan Allah yang maha kekal. Maka dia akan kekal gara-gara kecipratan sir dari kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Fattawadhu' والفضيلة المتعارفة بين الناس. كن كالنجم يرى في صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يرفع نفسه في طبقات الهواء وهو وضيع. له قيمة ولا له قدر. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. لله.
الذي يتواضع الله يرفعه الله سبحانه وتعالى. والتواضع خلق في القلب، ألا ترى لنفسك فضلا على أحد ولا ترى أنك أفضل من أحد. وليس من التواضع أنا متواضع أنا متواضع أنا متواضع، أكو متواضع أكو متواضع أكو متواضع، تصير متواضع. ربما يكون هذا سبب الكبر عادة. إذا شهدت أنك متواضع، إذا شهدت نفسك أنك متواضع فأنت لست متواضعا. إذا التواضع أنك لا تشهد نفسك أنك متواضع وتفعل أفعال متواضعين في قلبك بأن لا ترى أنك أفضل من أحد ولا ترى لنفسك فضلا على أحد. هذه هي المزية، وغير من المزايا كثير يشاركك الناس فيها من العامة، أما في هذا ما يشاركك أحد. لكن إذا صعب عليك الأمر ونفسك كانت حرون شديدة والعياذ بالله فسايسها سما سياسة جودة. كما يوم تروض الخيل، شفت الخيل يوم تروض الخيل في البداية هكذا يجري حتى جريه أعوج، وربما يعور من يركب فيه أو يرفسه فيروض. صدقت. والنفس كذلك مثل جودة، سما جودة، لما تربي جودة تربي النفس. صدقت حتى تتألف. فإذا صعبت عليك كذلك فليس لها إلا أن ترى من هو أعلى منها من الأئمة العارفين المهتدين. قل يا نفس هل أنت أفضل من عبد الله العيدروس الذي هو سلطان الملأ محيي النفوس؟ ما أحيا نفوس الناس إلا بعد ما ماتت نفسه، صار محيي النفوس. أحيا نفوس المريدين بعد ما ماتت نفسه، قيل له محيي النفوس. بعد ما ماتت نفسه أعطاها الله الإكسير، فصار من جاء صادق أحيا نفسه وأشرقت بالنور. شوفي عبد الله العيدروس كيف كان في بداية أمره كان. هل أنت أفضل من الشيخ عبد القادر الجيلاني يا نفس السوء؟ كيف كان في بداية أمره تذلل للغاية حتى أنه كان لا يجد ما يأكله ذو كبد حر. كيف انظر إلى بدايته. وهكذا تقرأ في سير العارفين بالله من أهل الكمال. سيدنا مولانا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم كيف ذلل نفسه بالمشي من قرية اللسك إلى تريم ويسني طول الليل ويملي الجبابي البرك يمليها، ثم يملي الحيضان، ثم يملي المساقي، ثم يملي سواقي التي يشرب منها البهايم رحمة بالبهايم، ويرجع لصلاة الفجر في قرية اللسك، قرية تبعد عن تريم كذا كيلو. هذه بعد ذلك أعطاها الله سبحانه وتعالى العز العظيم والفخر الجسيم حتى لقب بفخر الوجود، فخر السماء وفخر الأرض. من هذا الشيخ بكر بن سالم هذا يقول فيه وهالعينات اليوم ما كماهم في القوم. يعني لا شيء ماشي كما هذا. نحن عرفنا الأولياء وعرفنا الأقطاب، لكن ذا قطب ما هو كما الأقطاب. هذا الوربياس، هذا ولي ما هو كما الأولياء، لا هذا الوربياس. هالعينات اليوم ما كماهم في القوم. من ما العينات؟ فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم. عرفها سير هؤلاء العارفين بالله، قل لها يا ناس هل أنت أفضل منهم؟ شوفي كانت كيف بدايتهم، كيف أعزهم الله، أكرمهم الله، أعطاهم الله. فحينئذ تبدأ تهدأ حرارتها وتبدأ تهدأ ثورتها حتى صدقت قليلا حتى تمشي على الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك تفرح بها. فلهذا ما ينبغي لأي إنسان أن يوافق نفسه وهواها. قال بعض العارفين رضي الله تعالى عنهم من رأى لنفسه قدرا فلا قدر له، من رأى لنفسه قدرا فلا قدر له عند الله سبحانه وتعالى. عاد حفظت القرآن، عاد حفظت التوراة والإنجيل والأمهات الست، ما دام تعتقد أن لنفسك قدرا فلا قدر لك عند الله والله العظيم. حتى لا تعتقد أنك من أهل التواضع، فإن من شهد أنه متواضع فإنه ليس من المتواضعين. وهذا ما بتعرفه إلا
إذا سلكت مسلك أولئك الرجال ونظرت في وجوه أولئك الرجال الذين اتصل نظرهم عارف عن عارف عن عارف إلى سيد العارفين بالله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله يسلكنا مسالكهم ويعطينا ما أعطاهم في عافية وسلامة، ويوقنا لتهذيب أنفسنا وكثافاتها، ويرشدنا لما في صلاح قلوبنا وصلاح عاقبة أمرنا في دنيانا وفي أخرانا. Kemudian beliau menjelaskan sebagian dari isi kitab ini bahwa at-tawadhu wal fadilah al-muta'arafa bainan nas. Tawadhu ini adalah fadilah, keutamaan yang sudah maklum, dan orang yang tawadhu itu perlu latihan. Jadi, ketika orang itu bisa tawadhu, maka ini akan menjadi keistimewaan yang khusus bagi dia, yang jarang orang memiliki. Kalau keistimewaan yang lain mungkin orang lain juga punya, tapi kalau tawadhu ini jarang sekali dimiliki oleh orang. Karena itu hendaknya kita melatih diri kita dengan sifat tawadhu. Ketika kita sulit tawadhu, jadi kita merasa rendah, tidak merasa lebih baik daripada siapapun. Jadi kita tidak merasa lebih baik daripada siapapun itu. Ketika sulit kita untuk memiliki sifat ini, makanya perlu dilatih. Jadi jadikan diri kita itu seperti bintang. Bintang itu kalau dilihat ada di bawah, jadi pantulannya ada di bawah, tapi sebenarnya hakikatnya ada di atas langit tinggi. Jadi bintang itu tinggi, hakikatnya tinggi, tapi dia tidak malu untuk bisa dilihat di bawah. Jadi pantulannya ada di air, ada di kolam, ada di laut misalnya, itu ada di bawah. Jangan seperti asap. Asap itu ngangkat dirinya sendiri tapi tidak punya nilai apapun. Asap tidak bernilai, tapi dia selalu ngangkat dirinya naik, padahal hina. Tidak seperti bintang, walaupun hakikatnya tinggi, tapi dia mau untuk dilihat ada di bawah. Orang yang tawadhu karena Allah pasti akan diangkat oleh Allah. Dan tawadhu ini sifatnya hati. Bukan orang yang tawadhu itu orang yang selalu wiritan saya tawadhu, saya tawadhu, saya tawadhu. Bukan itu. Tawadhu itu adalah sifatnya hati, yaitu ketika hati kita merasa bahwa kita sama sekali tidak lebih baik daripada siapapun. Tidak ada orang yang ada di bawah kita. Jadi kita ini merasa paling hina, paling rendah. Tidak ada yang lebih rendah daripada kita. Dan kita tidak lebih tinggi daripada siapapun. Ini adalah tawadhu. Bukan ya tadi itu wiritan saya tawadhu, saya tawadhu. Dan termasuk tawadhu adalah tidak merasa tawadhu. Orang yang merasa tawadhu itu justru malah dia adalah orang yang benar-benar takabur. Orang takabur. Orang merasa tawadhu enggak. Orang tawadhu yang sebenarnya nggak akan merasa tawadhu. Dia merasa hina dan tidak merasa sudah melakukan akhlak tawadhu, tidak. Orang yang merasa dirinya tawadhu berarti dia adalah orang yang sombong. Kalau kita sulit memiliki sifat tawadhu, maka ya harus dilatih seperti kuda. Kuda itu awalnya ya sulit, tidak bisa ditunggangi. Ketika awalnya jalannya tidak benar, tidak lurus. Kemudian kalau dinaiki mungkin menjatuhkan orang yang naiki, jadi nggak nurut. Nah, begitu juga nafsu kita perlu dilatih tawadhu. Jadi dilatih sama seperti melatih kuda. Kalau tetap masih aja nggak bisa, maka yang perlu kita lakukan, kata beliau tadi, sudah dilatih untuk tawadhu kok sulit, selalu membangkang. Maka yang harus dilakukan adalah kita membaca, mempelajari sejarah orang-orang besar yang telah lalu. Para wali-wali Allah, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Kita belajar bagaimana awalnya mereka, bagaimana mujahadahnya mereka, bagaimana tawadhunya mereka. Terus kita bandingkan diri kita dengan mereka. Misalnya Sayyidina Abdullah al-Idrus al-Akbar, Sultanul Mala, Muhyin Nufus, orang yang bisa menghidupkan hati orang lain. Coba baca sejarahnya tadi, 3 tahun beliau tidur di tempat sampah. Tapi kemudian bagaimana di akhirnya beliau diangkat oleh Allah sampai mendapat gelar Sultanul Mala.
Orang yang bukan hanya hatinya hidup, tapi bisa menghidupkan hati orang lain. Sampai sekarang sudah wafat, kalau kita ziarah serius, sidik ke makam beliau, akan hidup hati kita. Seperti ini Habib Abdullah Al-Idrus. Ini nggak langsung tiba-tiba bim salabim langsung jadi orang kayak gitu, enggak. Dulu bagaimana tawaduknya. Bandingkan diri kita dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kita merasa lebih mulia dari Syekh Abdul Qadir Jilani? Bagaimana Syekh Abdul Qadir dulu tawaduknya luar biasa, mujahadahnya, sampai seringkali beliau itu tidak menemukan apa untuk dimakan, itu tidak ada. Itu tawaduknya. Kemudian Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim misalnya, bagaimana tawaduknya beliau, dan kemudian bagaimana akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim setiap malam berjalan dari kampungnya yang bernama Kampung Lisik ke kota Tarim. Itu berkilo-kilometer setiap malam. Untuk apa? Jalan malam-malam, dan sebelum subuh sudah kembali ke Kampung Lisik, sholat subuh ada di sana. Setiap malam keluar dari Lisik ke kota Tarim, berjalan kaki berkilo-kilometer. Untuk apa? Bukan untuk apa-apa. Beliau ngangsu memenuhi jeding-jeding yang ada di Masjid Tarim. Masjid Tarim itu jumlahnya banyak, 300 lebih. Itu dipenuhi semuanya, jeding-jedingnya ngangsu. Nggak ada mesin pompa air dulu. Itu ngangsu dipenuhi, itu jeding-jeding Masjid Tarim. Kemudian tempat minum hewan itu juga dipenuhi dengan air. Sampai hewan. Jadi bukan hanya ngisi jedingnya masjid, tapi semua orang yang perlu air dipenuhi tempat airnya oleh Syekh Abu Bakar Salim. Setiap malam berjalan kaki dari kota Lisik ke kota Tarim. Sebelum subuh sudah kembali ke Lisik, sholat subuh ada di sana. Tapi bagaimana akhirnya diangkat oleh Allah sampai mendapatkan gelar Fakhrul Wujud, kebanggaan seluruh langit dan bumi. Kebanggaan seluruh langit dan bumi. Dan bagaimana kemudian beliau dipuji dengan oleh sebagian orang arifin dengan qasidahnya ahlu inatil yaum maka mahum fil qaum. Penduduk Inat hari ini tidak ada yang menandingi dimanapun. Penduduk Inat yang dimaksud adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini wali bukan hanya sekedar wali yang sangat sulit dicari yang sama seperti beliau. Dengan apa beliau mendapatkan kedudukan seperti ini? Tidak lain diantaranya adalah dengan sifat beliau yang tawadhu kepada siapapun. Karena itu biasakan diri kita membaca sejarah hidup orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu. Akhirnya terus kita bandingkan, kita ini siapa? Kok mau sombong itu, kita ini siapa? Beliau siapa, kita siapa? Akhirnya insya Allah akan terlatih hati kita sedikit demi sedikit untuk bisa meniru mereka. Dikatakan man ra'a li nafsihi qadran fala qadra lahu. Orang yang menganggap dirinya punya derajat, orang yang menganggap dirinya punya kemuliaan, punya kedudukan, berarti orang ini sama sekali tidak punya kedudukan di sisi Allah. Sama sekali tidak punya kemuliaan di sisi Allah. Walaupun dia hafal Quran. Jangan hanya Quran, Taurat, Injil, kitab-kitab hadis, kutubus sittah, apal semuanya, nggak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah kalau merasa di hatinya dia punya kemuliaan. Dan ilmu seperti ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dari orang-orang yang arifin billah, orang-orang yang ahli suluk, yang dulu juga berguru kepada orang yang ahli suluk, gurunya berguru kepada ahli suluk sampai kepada Sayyidus Salikin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam ayyuhal akh annahu la syai'a anfa'ulaka minan nadhar fi hadzal bab minat tahwin fil qadr wal manzilah. Fa innahu yurihuka min asya' mut'ibah wa ahwas mudirrah qad qayyada bil urful fasid faman ta'ammala hadzal fasl wa u'ina 'alal amal bi syai'in mimma fihi faqad araha wastarah wa kufiya mu'anan katsira la hasila laha siwa dhaya'ul umur fi talabi umur idza hasalat lahu wajadaha la syai' fakana akibatu amrihi nadaman wa hazanan 'ala fa'idil umur famathaluhu kamathalil 'atshan alladhi yut'ibu nafsahu fi talabis sarab yadunnuhu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a fal aqilul ladzi yuqaddimul fikr fi umuri fala yabni illa asas liyuhmad akibatu amri wa sahibul izza la yash'uru bi nafsihi illa ba'da khurujil habli min yadihi fayandam hina la yanfa'uhu nadam fa alayka ayyuhal akh bil jiddi wal ijtihad li'anna riyadah tanja fil asya imma busulan aw muqarabatan fandur ila hadat taslik alladzi taqaddama dzikruh ma as'abah walakinnahu nafi'un idil masyak tuntijur raghaib wa idha ahkamta nadhar fi hadal fasal wa fatanta li amradi nafsik
wa unita fi mudawatiha fa inda dzalika ta'ammal ma fi hadzal kitab minal ulumin nafi'ah fajtahid fil amal biha wasma' wa ta'allam wa kun dha himmah fa hadhihi tariqah sya'nul abtal min saliki tariqil haq ta'ala. Fal makasib ala qadril mukhatarat faman khatara binafisin malaka nafisan wa man hawwana fi muamalatihi wa ahmala husnal i'tidad fi ma yuqarribuhu ila rabbih azza wajal kana kaman ahda ilal maliki hasyafan fa innahu yandamu idza quddimat hadiyatuhu baina yadayil malik wa ya'ulu sa'yuhu ilal khaybah fantabih li nafsika ayyuhal akh wasmu bi nafsika ila ma'alil umur wa janib tariqal ajazah ashabid da'awi thumma tajannab ayyuhal akh al ahwal adh-dhamima allati yuhawiluha ashabul uyub wan naqais wa dana'at al mubahrajah wal umur al fadihah karroksi wat tasfiq wa minad dana'at wal umur al mustardala allati yadauha ahlul batalah mawadi al qurab karroksi wat tasfiq wat tasakur halat at tarab wasiyah bainan nas wat tabadzul bainal jam'i fahadihi ahwal tudannisul muru'ah wa tudhibul haya wa tuzilul waqar anil insan. Qala Allah ta'ala wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna ay bil waqar was sakinah fa ainal waqar was sakinah min hadhil umur al mustahdatsah wasun muru'ataka amma yushinuha fasaunul muru'ah aslun azimun fid din faqad qila lil Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu bima niltal muru'ah faqal law 'aba qaumi al ma'al barid ma syaribtuh fa'lam wa'mal tusib bi'aunillah ta'ala wa masyiatih. قال مررت على المروءة وهي تنتحب شبه المروءة بفتاة جالسة على الطريق تبكي مررت على المروءة وهي تنتحب فقلت ما بال الفتاة تبكي قالت فكيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا ما أحد بقي من أهلي أي أن أهل المروءة قد ماتوا ولم يبقى أحد في هذا الزمان من أهل المروءة فإني وجدتها تبكي على الطريق عندما مات جميع أهلها. فلا تدرك العزة إلا بموت النفس واستقامتها بالتزام المروءة. والمروءة تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فلهذا قيل للأحنف بن قيس بما نلت المروءة كان عرف ذلك وأنه ذا مروءة عظيمة فقال لو عاب قومي الماء البارد ما شربته يعني أن كل شيء يعده الناس نقصا فاجتنبه. هذا لو عابوا الماء البارد. فانظر إلى زمانك يعيبون لو عابوا أهل زمانك شيء فاعرف أن تلبسك به نقص وإن كان ذلك حلال ما هو حرام له حلال لكنه يعيبون يعدون من تلبس به ليس من أهل الله. في لباس كذلك هل هذا اللباس كما اخترع الآن كثير من لباس الشباب يشبه لباس المخنثين معاب عند بعضهم وإن هو نفسه في اللباس حلال. إذا عاب الناس فاجتنبه. فإن لهذا قالوا في بعض الأماكن أنها الأكل في السوق يسقط المروءة يختلف باختلاف الزمان والمكان. هل هنا مثل ذلك؟ الآن في بعض البلاد من أراد أن يعزم حد للعشاء يعزمه في المطعم صح المفروض يجيب العشاء من المطعم إلى البيت إكرام الضيف ما هو شله إلى المطعم كما في بعض البلاد. ما في إكرام الضيف. لكن بعض البلاد في نوع من اللباس يعد خرم مروءة فلا تنبغي أن تلبس هذا اللباس في تلك البلاد وهكذا. فمجالسة من لا خلاق له تخرج من المروءة فلا تجالسهم كما يفعل البعض من مجالسة
من شيء من الآلات اللهو المحرمة؟ ما ينبغي. لا تقول هذا. ويحتج بعض الناس بأفعال بعض الأولياء والصالحين عندما تجيهم بعض الأحوال فيستخدمون هذه الآلات، إنما هي تداويا لا محبة في الدنيا. لقد خرجت محبة الدنيا من قلوبهم. فيقول اضرب العود فالقلب سالي، ما معه فكر في ذا الدنية. أما من هو غارق في بحر الدنية وقلبه كله ملوث بالدنية فعاد يزيد وسخ إلى وسخه، يزيد ضلال إلى ضلاله، ثم تحتج بأفعال الأكابر من الرجال يا قليل الأدب. هؤلاء رجال أنهم على غاية من التقوى وعلى غاية من التواضع والزهد، على غاية من بغض الدنيا، وليست لها محل في قلوبهم. هل أنت وافقتهم في هذه الصفات أو وافقتهم في الصفات بحسب هواك أنت؟ كما ظهر البعض اليوم يعملون شعر طويل إلى هنا، هنا شعر طويل إلى هنا. كيف؟ هكذا السنة. إنما الشيطان يريد أن يغويهم. السنة هكذا، السنة هكذا، هكذا السنة، بعد أن تكون على غاية من التواضع، على غاية من الزهد، على غاية من الورع، على غاية من العبادة، بعد أن تفرغ من قيام الليل. أما أنت بعيد عن هذا كله فأملى لك الشيطان أن تطول شعرك، فاعرف أنها دسيسة من دسائس الشيطان. غوث العباد والبلاد عبد الله بن علي الحداد يقول ما من سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أن أكون قد عملتها، إلا وأرجو أن أكون قد عملتها. كل السنن، لكن ما كان يطول شعره الإمام الحداد، ما كان يطول شعره. ليش؟ لماذا؟ لأنه اشتار في ذلك الوقت كما هو في زماننا شعار أهل الفسق والخناء والعياذ بالله. وزادوا عادهم وأخبث من هذا، يصبغون صبغة صفرة، صبغة من دري إيش، حرام، تشبه بالنساء ما يجوز. صار أنتم إيش هذا؟ مخنثين في صورة الرجال. الدين رجولة، محمد يحب الرجولة ما يحب الخنث. ضحك عليكم إبليس الخسيس، وثم رأيت بعض الناس في التلفزيون وحببتم مثلهم. فينا أنتم من طريقة السلف الصالح، خدعتوا أنفسكم وجاءوا شباب شافوا في التيفي والإنستغرام وقلدوا مثل العميان، أضلوا نفسهم، ضلوا وأضلوا غيرهم. ولا آمر ولا ناهي تكلم، لا حتى تكلم في حول قدامهم، لا حتى تكلم في مولد قدامهم يشوفون. هلا يتكلمون على الأسرار والأنوار، ما بتي أسرار وأنوار وإحنا بعيد من اتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عن سيرة السلف الصالح بعيدين. منين بتي نذكر الأسرار والأنوار عنها؟ بنخدع أنفسنا وبنخدع غيرنا. صارت شعورهم طويلة ولا نلقوها، وعادم عظم يعقون مثل النساء. هكذا هنا، هكذا التشبه بالنساء حرام يا أخواني. هكذا علمنا ديننا، هكذا علمنا نبينا، هكذا سير سلفنا الصالحين. من أين هذه الأخلاق؟ من أين سرت إلينا؟ من أين تلبسنا بها؟ إنما هو هتافات من هتافات إبليس الرجيم. فجاءوا شباب خالين الذهن، فاضين، ما عندهم أي تعلق بنبيهم، ما عندهم أي صلة بأسلافهم الصالحين. لكن إذا ذكر بغيتهم يسبون الحكومة بيسبون الحكومة، بغيتهم يسبون الأمراء بيسبون الأمراء، من شأن شهرة عند الناس. عليش؟ أول صلح نفسك، ثم صلح دائرتك الصغيرة أهل بيتك، ثم تتوسع دائرتك في الصلاح. لا تغر نفسك وتغر الناس. وصار بعض الناس يجيبون حتى بالكلام البذيء، لما تقوم تتكلم وتجيب كلام بذيء، هذا خرم مروءة، خرم مروءة. وإن كان العامون تحتك يضحكون. بعدين ايش ريعت؟ ريعت من الداعين إلى الله؟ لا، من المبعدين عن الله، لأنك أنت شكلك خارم مروءة،
وقولك خار مروءة، وفعلك خار مروءة، وكلك على بعضك بعيد عن المروءة. من أين بس بتجيب شباب منين؟ بيطلعون شباب إذا شافوا هذه القدوة بلا مروءة. فإذا شافوا قدوة لها مروءة، إذا رؤوا ذكر الله، أشهر ذكر الله. هؤلاء الذين بيربون الأجيال من هم؟ الذين إذا رؤوا أشهر ذكر الله، وأشهر ذكر حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان سيدنا الحبيب محمد بن أحمد المحضار رضي الله تعالى عنه عندما شافوه النصارى هولندا وكان يمشي، قال لو كان كلكم كما هذا الرجل لدخلنا في الإسلام كلنا، لكن ما رأينا أحد منكم كما هذا الرجل. لو كان كلكم كما هذا الرجل لكان كلنا دخلنا في الإسلام. لأنه إذا روي ذكر الله أخلاق بها يذكر الله، مروءة عالية، أخلاق عالية، نفوس عالية، قد زهدت في الداني وزاشقت كل غالي، ولم تراقب إلا الباري، ولم تسلك إلا طريق الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يسلكنا مسلكهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة، ووفقنا للأخلاق الحسنة الحميدة، ويبعد عنا كل خلق ذميم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Ada dua hal yang beliau tekankan tadi agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, yaitu yang pertama adalah kita mematikan nafsu kita, merendahkan nafsu kita. Yang kedua, kita harus menjaga muru'ah, menjaga harga diri. Dikatakan dalam sebuah syair, marartu alal muru'ati wahya tabki. Aku berjalan ketemu ning muru'ah, jadi digambarkan seperti seorang perempuan. Ketemu muru'ah dalam keadaan dia sedang nangis. Fakultu ma balul fatati wahya tantahibu. Jadi, kenapa engkau menangis? Fakai falabki wa ahli duna khalqillahi matu. Jadi, bagaimana aku tidak menangis? Keluargaku semuanya mati. Tinggal orang-orang lain, keluargaku mati semuanya. Artinya apa? Syair ini menggambarkan betapa pada saat itu orang itu sudah jarang menjaga muru'ah, menjaga harga diri. Yang dikatakan muru'ah ini adalah kita bersikap yang wajar, sesuai tempat dan waktu. Bersikap yang wajar. Karena itu tadi dikatakan, ditanyakan kepada Sayyidina Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, bimanil tal muru'ah, dengan apa engkau mendapatkan muru'ah? Beliau menjawab, lau aba qaumi al-ma'al barid masyaribtu. Kalau seandainya orang-orang sekitarku di lingkunganku itu mencaci orang yang minum air dingin, maka aku tidak akan minum. Artinya apa? Muru'ah ini, kita menjaga muru'ah artinya bersifat dan bersikap yang wajar, menghindari hal-hal yang menjadi bahan cacian masyarakat. Dan ini akan berbeda-beda tergantung tempat dan waktunya. Apapun yang dianggap sesuatu aib oleh masyarakat, berarti itu harus dijauhi, walaupun nasinya halal. Seperti contoh tadi beliau mencontohkan pakaian. Sekarang banyak pakaian-pakaian laki-laki tapi mirip pakaian perempuan. Jadi pakaian laki-laki tapi menyerupai pakaian perempuan. Pakaian atau sarung misalnya, laki-laki pakai sarungnya perempuan. Lah ini termasuk merusak muru'ah. Tapi itu tadi, berbeda-beda tergantung tempat dan waktu. Di tempat yang di situ tidak wajar laki-laki pakai pakaian itu, ya jangan dipakai. Ini bisa merusak muru'ah. Termasuk juga yang bisa merusak muru'ah adalah makan di warung. Nah, tapi ini juga sekali lagi berbeda-beda tergantung perbedaan orang itu, perbedaan setiap orang, perbedaan tempat dan waktu. Karena itu yang terhormat adalah ketika kita bikin acara, kita beli makanan, tamu kita undang ke rumah. Bukan sebaliknya kayak sekarang sudah umum, kita itu bikin acara, ngundang orang datang ke rumah makan, ke warung. Lah ini kurang menghormati tamu. Bikin acara di rumah, beli makanan di warung nggak ada masalah, tapi tamunya diajak ke rumah, makan di rumah, bukan tamunya diajak ke warung. Ini kurang sopan, kurang menghormati kepada tamu. Kemudian termasuk yang bisa merusak muru'ah, harga diri adalah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik.
Jadi bergaul dengan orang-orang yang kalau kita kumpul sama mereka akan menjadi aib, menjadi bahan cacian. Ini termasuk apa? Merusak muru'ah atau memainkan alat musik yang diharamkan. Ini tidak boleh. Tidak boleh, apapun itu bentuknya. Alat musik yang diharamkan tidak boleh digunakan. Sebagian orang beralasan, oh ada wali fulan, habib fulan, orang-orang besar yang itu pakai musik. Kita ini siapa, mereka siapa. Jadi kita jangan beralasan kita menyamakan diri kita dengan orang-orang besar itu. Sebagian para aulia itu menggunakan alat musik itu sebagai obat. Karena apa? Saking besarnya asror yang diberikan oleh Allah, cahaya yang diberikan oleh Allah kepada mereka, ini kalau dibiarkan terus datang asror dan nur itu, mereka bisa mati. Makanya menggunakan alat musik untuk mengurangi beban itu. Jadi mereka menggunakan alat musik sebagian aulia itu sebagai obat. Sebagai obat. Lah kita ini siapa? Hati kita masih kotor kok ya hanu pura-pura ngikuti mereka. Kita siapa? Mereka siapa? Kemudian juga termasuk yang merusak muru'ah sekarang banyak fenomena laki-laki para pemuda ini rambutnya dipanjangkan sampai sebahu. Ini termasuk ngerusak muru'ah. Sebagian beralasan, loh ini sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah rambutnya panjang sampai sebahu. Kata beliau tadi, sekarang kita beralasan mengamalkan sunnah Rasulullah, apakah kita mengamalkan ajaran Rasulullah yang lain? Apakah kita sudah tawadhu seperti tawadhunya Rasulullah? Apakah kita sudah zuhud, sudah warok, sudah qiyamul lail? Ini adalah pikiran seperti itu, memanjangkan rambut sampai sebahu dengan alasan mengikuti sunnah Rasul. Ini tidak lain adalah bisikan setan. Bisikan setan itu. Ini ngerusak muru'ah dan itu bisikan setan. Sunnah-sunnah Nabi yang banyak, yang lain banyak sekali nggak ada yang dilakukan. Kenapa yang diambil memanjangkan rambut? Ini menunjukkan memanjangkan rambut bukan mengamalkan sunnah, tapi hanya selera nafsu saja. Habib Abdullah Al-Haddad yang merupakan Qutbud Da'wah wal Irsyad, itu beliau pernah mengatakan tidak ada satupun sunnah Nabi kecuali aku sudah mengamalkannya. Semua sunnah Nabi, semuanya sudah aku amalkan. Aku berharap sudah mengamalkan semua, kata Habib Abdullah. Kecuali satu, beliau tidak memanjangkan rambut. Ini orang yang sudah semua sunnah Nabi diamalkan, tapi beliau tidak memanjangkan rambutnya. Ada orang kemudian ngaku-ngaku ngamalkan sunnah Nabi, semua sunnah nggak dia diamalkan, cuman memanjangkan rambut yang diamalkan. Habib Abdullah Haddad, semua sunnah diamalkan, kecuali memanjangkan rambut tidak diamalkan. Kenapa? Karena zaman sudah berubah, kata Habib Abdullah. Saat ini memanjangkan rambut seperti itu, ini adalah syiar, tanda-tanda orang fasik, orang tidak baik. Termasuk karakter orang yang tidak baik, ciri khas orang yang tidak baik. Karena itu beliau tidak melakukannya. Apalagi kalau ditambah udah manjangkan rambut disemir, semir merah atau semir kuning, ini haram ini menyerupai perempuan. Haram hukumnya laki-laki menyerupai perempuan dalam ucapan, tingkah laku, sikap, hukumnya haram. Ini. Nabi Muhammad SAW itu menginginkan kita jadi laki-laki yang betul-betul laki-laki, bukan laki-laki tapi menyerupai perempuan. Sebagian kita ya gitu, bodoh kata beliau, cuman ngikutin itu apa yang dilihat di medsos, apa yang dilihat di TV. Sebagian orang memanjangkan rambutnya, disemir kuning, mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain. Dan anehnya tidak ada yang komentar ketika haul, ketika maulid, nggak ada yang komentar. Ketika haul, ketika maulid yang dibicarakan tentang sir, tentang anwar, dari kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita masih kotor seperti ini, tidak akan ada sir, tidak akan ada nur. Ini yang perlu dikomentari dulu, rambut panjang ini. Kadang ada orangnya datang di situ, nggak ada yang ngomong, malah ceramah tentang asro, tentang anwar. Lah mungkar ada di depannya tidak dibahas, itu tidak ada yang komentar. Sebagian lagi ada yang lebih parah lagi, rambutnya panjang, kemudian disemir kuning, kukunya diwarnai kayak perempuan. Nah, ini semuanya ngerusak muru'ah. Dari mana datangnya akhlak model seperti ini? Jadi banyak pemuda yang sama sekali hatinya tidak ada ta'alluq dengan Rasulullah SAW yang dilakukan ini. Pinternya cuma nyaci-nyaci pemerintah, nyaci-nyaci pejabat, bukan lillahi ta'ala tujuannya.
kepingin viral saja ada di medsos. Itu kata beliau. Jadi banyak sekarang kita melihat fenomena para da'i yang orang mengatakan dirinya sebagai da'i, senangnya cuma caci maki orang dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelek. Ini kata beliau, mengucapkan kata-kata jelek seperti itu ngerusak muru'ah. Itu merusak muru'ah. Walaupun orang-orang senang dengan seperti itu, ketawa-ketawa, tepuk tangan semuanya. Orang awam tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Itu. Jadi penampilanmu sudah ngerusak muru'ah, ucapanmu ngerusak muru'ah, perbuatanmu semuanya ngerusak muru'ah. Habis itu jadikan panutan. Nah, yang harus jadikan panutan bukan seperti itu. Siapa yang harus jadikan panutan? Orang yang kalau wajahnya dilihat saja akan menggerakkan kita untuk dzikir kepada Allah. Seperti contoh dulu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Dulu di masa penjajahan Belanda. Jadi Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar pernah ada orang Belanda, orang kafir melihat Habib Muhammad. Nah, Habib Muhammad. Jadi ada orang Belanda kafir melihat wajah Habib Muhammad Al-Muhdar. Akhirnya orang Belanda ini melihat Habib Muhammad ini terkagum-kagum. Karena luar biasa akhlaknya, penampilannya, muruahnya, semuanya luar biasa. Akhirnya kata si Belanda kafir ini, seandainya aku melihat orang-orang ini di Indonesia ini semuanya seperti Habib Muhammad Al-Muhdar ini, kita semua orang Belanda bakal masuk Islam. Cukup melihat toh, tapi kenyataannya kita tidak menemukan orang kayak gini kecuali jarang. Seandainya semua orang seperti Habib Muhammad, kita semuanya bakal masuk Islam. Allah yahdina bihudah wa yatawallana biwalah. ولا يجعلنا ممن خالف أمره وعصاه ويرنا الحق حقا نزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا نزقنا اجتنابه ولا يجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى يا رب العالمين. اصلحنا واصلح بنا واجعلنا في الصالحين ومع الصالحين وحببنا للصالحين وقربنا من الصالحين وقرب منا الصالحين وخلقنا بأخلاق عبادك الصالحين واجعلنا منهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سنة الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجودك يا مجيب يا بالعطاء لا تبطئ. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.